Bien, ensuite, deuxième partie, on va faire tangente à une courbe paramétrique. كيف ما كنعرفوا بان فاش كنبغيو نرسمو واحد الكورب ضروري خص يكون عندنا لي طونجونت باش نعرفوا يعني كيفاش غادي نرسمو الكورب، حيت الكورب كيقيس طونجونت. يعني شنو هو طونجونت؟ هو المماس، كنقيسوا هذاك الطونجونت كنمسوه كنمسوه دونك كنتابعوا الكورب ديالنا. اوكي دونك يعني لي طونجونت يعني جد مهمين. اوكي دونك نبداو. اول حاجه نعرفوا شنو هو فيكتور ديريفي في الكورب بارامتريك، سوا تي m de t égale x de t y de t, t appartient à des domaines de définition inclus dans R. Une courbe paramétrique est dérivable en t0 inclus dans appartient à t, bien sûr. Si seulement si, يعني فاش كنقول une courbe paramétrique est dérivable en واحد point فقط إذا كان يعني si seulement c'est l'équivalence les fonctions x y est dérivable en t0. يعني باش نقولوا بأن الكورب بارامتريك dérivable en t0 خص يكون x و y dérivable en t0. صاي يعني شي حاجه. اون نوت دي دو ام تيغ دي تي 0 ايكال اكس بريم دو تي 0 ايكال بريم دو تي 0. يعني ديريفال ديال الكوب في بوان تي 0 ايكال اكس بريم دو تي 0 ايكال بريم دو تي 0. اوكي بيان دونك باغ اكزومبل تي او سوا ام دو تي ايكال باغ اكزومبل 3 تي او كاري دو تي. اوكي باغ اكزومبل donc d de m par exemple 11,0. ok, d de m sur d de t tous les points t dérivable bien sûr sur r. donc x prime de t c'est un هي 6t et de t prime هي 2. donc d de m sur d de t fois point 0 par exemple égale à 6 fois 0, 0, 2. Donc ça, dérivable en point 0 de la courbe. Bien. Donc, d'abord, les tangentes ont un point régulier. Tangente un point régulier. Ah, j'ai une chose, c'est un point régulier et point singulier. Ok, on prend la définition. Soit f, une courbe t m de t, t appartient à des domaines de définition inclus dans R, et une courbe dérivable en t0 si d de m sur d de t en point t0 différent quoi 0 différent vecteur nul يعني فاش كنقصد لك بهاد الكتابه 0 طاق ايكالا 0 0 يعني x prime de t دونك يعني خص يكون يا اما x prime ولا y prime ديفيرون 0 او هنا غندير او ماشي اي او. يعني تقدر تكون عندنا مثلا 0 1 هادي راه ديفيرون 0. اوكي ديفيرون فيكتورني اللي يكونوا بجوجهم 0. اوكي دونك لو بوين ام دو تي 0 ايدي ريغولي، يعني كنقول لها ريغولي امتى فاش كيكون يعني اشتقاق او ديريفاب ديال البوين ديريفاب ديال الكورب في البوين تي 0 ديفيرون كوا فيكتورني يعني 0 0. اوكي si m de t sur d de t en t0 égale à 0. هاد المره العكس، فاش كتساوي 0 لو بوين m de t0 يجي سانغولي، يعني فاش كتكون ديفيرون 0 ريغولي، فاش كتكون ايكال 0 سانغولي. صايب دونك ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك دابا عاد نبداو يعني في طونجون ديال البوين ريغولي. اوكي bien si m de si d de m sur d de t en t0 différent 0 donc point régulier. donc l'équation de la tangente ok par exemple se met t0 en m de t0. ok donc dans y i
دونك غتعقلوا عليا غتعقلوا مزيان كيفاش غنجبدوها. دونك لاحظوا معايا غنديرو ديتيرمينو ديال اش ديال اكس موان اكس دو تي زيرو. دونك هادي بيان سور هي اكس دو تي، وهنا غندير إكغيك دو تي موان إكغيك دو تي زيرو. هنا غندير إكس بريم دو تي زيرو، وهنا إكغيك بريم دو تي زيرو. إيكال à quoi le déterminant égale à 0. Les vecteurs أولا égale à 0. Ok. Donc équivaut quoi? Donc ça fois ça moins ça fois ça. Donc y prime fois t0 fois x de t moins x de t0. Ok. Donc moins x prime de t0 fois ça. Donc fois y de t moins y de t0. Très bien. Donc l'équation, donc c'est l'équation de la tangente. Donc c'est l'équation de la tangente. Donc عندنا في واحد الحالات يعني الا كانت في حالة يكون x prime de t0 égale à 0 y prime de t0 différent 0. Donc شنو هو الطونجونت اللي غنحصلوا عليه؟ اوكي من ليكواسيون غنعرفوا شنو غير. دونك ça égale à 0 bien sûr. اوكي هادي غتعقلوا عليها، هادي هي ليكواسيون دو لا طونجونت. اوكي دونك هادي هي t0 en point m de t0. Donc si quoi x prime de t0 égale 0 et y prime de t0 différent quoi 0. Donc ça il est quand 0, donc ça égale à 0. Donc ça différent 0. Donc or y prime de t0 différent 0. Donc x de t moins x de t0 égale à 0. Donc x de t égale à x de t0. Donc je nous donc quoi? Donc tangente verticale il y a un maudit après là, verticale d'équation bien sûr, verticale d'équation x égale à x de t0. Ok, parce qu'on a x prime de t0 égale à 0, y prime de t0 différent 0, donc il y a une tangente verticale, il y a un maudit. Ok, نرسم لكم يعني جيومتريكمون باش تفهموا. اوكي دونك بقات لنا لو كا دوزيام سي حنا فاش كنديرو هادشي في بوين ريغوليي، يعني خص يكون عندنا ديفيرون زيرو لو ديريفال دو بوين de la courbe différent 0. Donc si x prime de t0 différent 0 et y prime de t0 égale à 0. Donc tangente غيكون عندنا هاد المرة horizontal horizontale d'équation y égale à y de t0. Ok, يعني منين نجبدوها من هنا؟ دونك هذا اللي كتكسبريم دو t0 égale 0. دونك ça là ça différent 0. Donc ça différent 0. Donc ça égale 0. Donc y de t égale y de t0. Donc ça y est tangente quoi? Horizontale. Ok. Donc par exemple, tangente horizontale verticale. Donc, verticale horizontale هي أفقي، verticale هو عمودي. Donc verticale بحال هاد الشكل مثلا، et horizontale بحال هاد الشكل. Donc par exemple ça T1 مثلا et ça T2. Ok. Donc la courbe admet une tangente verticale
en T2 et horizontale en T1. Ok, par exemple, le courbe des LMT. Par exemple, ok, يعني كيقيس المماس. ok, donc المماس هو طونجونت. لا دونك كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا. دونك باش نمروا دابا الطونجون ديال بوين سانغولي. اوكي et donc ensuite tangente en un point singulier. Donc شنو كنقصد ب tangente en un point singulier كنقصد بها بان d de m sur d de t en t0 bien sûr égale à 0 le vecteur nil. شنو كنقصد بان هذه égale donc كنقصد بان x prime de t0 égale à 0 y prime de t0 égale à aussi 0. ok bien. دونك شنو في هاد الحاله شنو غنستعملو يعني en un point c'est m de t0 singulier bien sûr singulier on étude quoi? Limite de t envers t0 et y de t moins y de t0 sur x de t moins x de t0. Ok? Donc si limite يعني est un réel. يعني لو وجدنا واحد ليميت existe et réel si existe est un réel par exemple نسميه L alors la courbe admis quoi tangente admis tangente ولكن كيفاش داير غادي يكون هوريزونتال يعني افقي هوريزونتال اللي ليكواسيون ديالو y ايكالا n. سينو غادي يكون عندنا ليميت انفيني سي ليميت انفيني alors quoi? Alors la courbe admis un tangente هاد المرة كيفاش غادي يكون vertical. اوكي vertical باس يعني غيقطع ام للتزن. دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. باغ اكزومبل m de t égale à par exemple 6t de t. Donc implique d de m sur d de t en t égale à quoi? Égale à نديرو au carré puissance 3. ok donc égale à c'est 12 t هنا au carré وهنا 3 fois 2 donc 6 t au carré. donc par exemple t0 égale à 0 donc d de m sur d de t en 0 égale à 0 0 donc égale à vecteur nil. Donc c'est égal à vecteur nil donc point singulier. Donc point singulier on utilise ça. Donc limite on utilise limite نكتب هنا y de t donc quand t tend vers 0 donc y de t في هذه الحالة هي 6t au carré moins
y de t0, donc 6 fois 0, donc 0, moins 0, sur, non, 2 fois t3, ok, moins 0 bien sûr, sur x de t, il y a 6t au carré, moins 0, donc la limite, quand t tend vers 0, donc t3 sur t2, donc je prends t fort, donc je prends 1 sur 3 fois t, donc égal à la limite 0. Donc admis une tangente horizontale d'équation y égale à 0. Par exemple. Ok, donc يعني ولا لقينا انفيني نقولوا بانه باس admis une tangente verticale passe par MD. donc باينه الا لاحظتوا معايا الا لقيتي tangente يعني ريال دونك شنو بحال اللي قلتي اكس دو تي يعني دي دو ديغي اكس دو تي يعني موان ايغريك بحال دابا هادي ايغريك دو تي موان ايغريك دو تي زيرو سيغ تي موان تي زيرو سيغ اكس دو تي موان ايغريك دو تي زيرو موان اكس دو تي زيرو سيغ تي موان تي زيرو. دونك كنسامبليفيو تي موان تي زيرو كتبقى ليا هادي. دونك فاش كتبقى ليا هادي دونك سي لا ليميت ايغال ريال دونك سا ايغال سا donc ça égale à le réel fois ça. Donc on déduit quoi? On déduit que tangente horizontale. Sinon, là quand l'infini, donc يعني غادي يكون اللي تحت زيرو او لا اللي الفوق غيكون غالب على اللي تحت دونك فيرتيكال. بيان دونك بحال اللي قلتي علاش كنقولوا حيت ايغريك سا اكس سا دونك الا كانت ليميت انفيني دونك غادي يكون اكغيك اللي كيغلب دونك غيكون بحال هكا فيرتيكال. الا كان غير غادي يكون يعني اكس اللي كيغلب دونك بحال هكا. اوكي بيان دونك كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا دابا لي طونجونت باش ندوزو للبارتي اخرى بارتي جديده. دونك